नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई 20 तारिख रविवार। आज आसला प्रथम खबर बलंगा नाबालिका घटना उठुची पड़ुची राज्य। बालेश्वर पीड़िता मृत्यु मामला पर यह द्वितीय घटना सारा राज्य को दोहलाई देछि। सारा राज्य में विरोध बढ़ी चली, राजनीति जोर धरिछि। महिला सुरक्षा नहीं विरोधी रास्ता को ओह्लाइछन्ति। आउरी भितर सरकार को कड़ा समालोचना करिसन्ति विरोधी दलर नेता नवीन पट्टनायक। बलंगा नाबालिका घटना को नहीं खेद प्रकाश करछन्ति विरोधी दलर नेता नवीन पट्टनायक। सरकार को टार्गेट कर असंतोष झाड़िछन्ति। सप्ताह भितर स्पष्ट दिबालोकरे दुईटी घटना घटिला। प्रत्येक दिन महिला निर्यातना खबर सामना को आसुछि। यह केवल हिंसा नुहे, हुगुला शासन व्यवस्था बोली दर्शाइछन्ति नवीन। से आहुरी मध्य कहिछन्ति सरकार अपराधी माने दंड को भय करूनाहांती। सरकारी निष्क्रियता पई ओडिशा महिलांक पई असुरक्षित पालटि जाइछि। एभली घटना केमिति न घटिबो बोली सरकार प्रतिश्रुति देबे कि कुंभकर्ण निद्रारू उठी केबे कार्यानुष्ठान नेबे बोली प्रश्न करिछन्ति नवीन। परवर्ती खबर ओलंपिक 2036 पई प्रस्तुति करुथुबा खेलाळींकु प्रति मासरे मिलिबो 50,000 टंका। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह ओलंपिक 2026 पई प्रस्तुति चलाइथिबा एथलेट को आर्थिक प्रोत्साहन संपर्क में घोषणा करछन्ति। से कहिसन्ति ओलंपिक प्रस्तुत चलाइथिबा पाखापाखि 3,000 खेलाड़ी को सरकार प्रति मासरे 50,000 टंका देउछन्ति। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 रे अंशग्रहण करथिबा भारतीय टीम रो सम्मान समारोह को संबोधित करी शाह एपरि कहिसन्ति। परवर्ती खबर एम्स परिसर रे विक्षोभ मना। भुवनेश्वर एम्स परिसर रे विक्षोभ नाराबाजी मना। लटा जारी कले एम्स कर्तृपक्ष। एम्स परिसर रे विक्षोभ नाराबाजी करिपारिबे नाही केही। मेडिकल रोगी सेवा दृष्टि विक्षोभ नाराबाजी करिबा पई मना करा जायछि। फकीरमोहन कॉलेज छात्री घटना हुलस्थुल होइतिला सारा राज्य। भुवनेश्वर एम्स रे चिकित्साधीन अवस्था पीड़िता छात्री मृत्यु पर मेडिकल परिसर रे विभिन्न राजनीतिक दल पक्षरु विक्षोभ प्रदर्शन करा जायतिला, जाहाकु नै रोगी सेवारे विघात मध्य सृष्टि होइतिला। एबे पुणी निमापड़ा अंचल रे जणे नाबालिका लगाई उद्यम करा जायछि। नाबालिका को गुरुतर अवस्था एम्स मेडिकल रे भर्ती करा जायछि। परवर्ती खबर आग सप्ताह रे ब्रिटेन मालदीप जिबे मोदी। उत्तेजना पर प्रथम मालदीप गस्त। पुणी थरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिनिया विदेश गस्त जिबे। से आसंता सप्ताह रे ब्रिटेन एवं मालदीप गस्त करिवे। एही समय वाणिज्य चुक्ति एवं संपर्क को प्रोत्साहित करबा उपरे ध्यान दिया जिवो। प्रधानमंत्री मोदी को गस्त प्रथम पर्याय 23-24 जुलाई रे युक्तराज्य हेबो, जेउटारे से ऐतिहासिक भारत यूके मुक्त वाणिज्य चुक्तिनामा FTA स्वाक्षर करिवे। এই চুক্তিনামা শুল্ক হ্রাস করে ব্রিটেন को भारतीय रप्तानी 99% को प्रभावित करिबो। यह भारत को मध्य लाभ देव एवं हिस्की एवं कार परि ब्रिटिश रप्तानी को मध्य सुविधा देव। परवर्ती खबर प्रभाती परिडांक बासभवन को टमाटो माड़। प्रभाती परिडांक बासभवन उपरे टमाटो माड़ होईछि। प्रभाती को टमाटो नादी देला कांग्रेस। बालेश्वर FM कॉलेज छात्री ताती जाई कमिनी होबे। पुणी थरे बलंगारे जने छात्री को किछि दुर्बृत्त किरोसिन ढाली लगाई देछन्ति। बालेश्वर FM कॉलेज छात्री ताती जाए कमी नाही। आउ एबे पुणी थरे बलंगारे जने छात्री को किछि दुर्बृत्त किरोसिन ढाली लगाई देछन्ति, जाहाकु ने एबे पुणी थरे तेजिछि राजनीति। घटनाटी उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडांक अंचल रे होइतिबारु महिला कांग्रेस एबे उपमुख्यमंत्री को टार्गेट करिसन्ति। बलंगा नाबालिका घटना 10 जन को पचराउचरा करुछि पुलिस। अतिरिक्त एसपी को नेतृत्व में चली पचराउचरा। परवर्ती खबर वीजा संकट भांगिला छात्र छात्री स्वप्न। भारतीय छात्र छात्री को अमेरिका स्वप्न चूरमा। वीजा संकट रे घांटी होउछन्ति छात्र छात्री। कारण अमेरिका रे फॉल सेमिस्टर आरंभ हेबा पई आ रहिला मात्र 2 सप्ताह रु कम समय। एभली परिस्थिति मध्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को वीजा कटकणा भारतीय छात्र छात्री अमेरिका स्वप्न को भांगी माटी मिसाई देछि। विदेशी छात्र छात्री वीजा इंटरव्यू स्लॉट खोलुनी। या सहित वीजा रिजेक्शन हार रे मध्य देछि बड़ वृद्धि। एभली परिस्थिति रे चलित वर्ष अमेरिकीय विश्वविद्यालय गुड़िकरे भारतीय छात्र छात्री संख्या 70% खसी पारे बोली एक रिपोर्ट अनुमान करा जायछि। परवर्ती खबर प्रमोशन पई धराधरी चलिबो नै। ऑफिसर को राजस्व विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिवଙ୍କ तागिद। ऑफिसर को राजस्व विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिवଙ୍କ तागिद। प्रमोशन पई धराधरी चलिबो नै कहिले देवरंजन सिंह। प्रदर्शन आधार रे राजस्व अधिकारी शिष्या लेखा जीव। प्रदर्शन को 1 रु 5 भितर रेटिंग करा जायछि। एआई जरिए ऑफिसर कार्यरत जमा करा जिवो। प्रमोशन पई राति अधिया काम की धराधरी कले चलिबो नाही। केवल निज ड्यूटी रे भल प्रदर्शन कले प्रमोशन दिया जिवो। एया सो रजिस्टर ऑफिस रे केमिति काम हुए ताहार पोलो खोलिले देवरंजन सिंह। परवर्ती खबर कैंसर रोग मुक्ति दब वैक्सीन। कैंसर रोग पई आज पर्यंत कौनसी वैक्सीन आविष्कार होई पारि नाही, किंतु वर्तमान एने किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य आसीछि। तबे वैज्ञानिक माने एपरि एक टीका तयारी करछन्ति जाहा द्वारा कैंसर दूर होई परिबो। फ्लोरिडा विश्वविद्यालयर वैज्ञानिक माने mRNA नामक एक टीका तयारी करछन्ति, जाहा कि ट्यूमर विरोध रे शरीर प्रतिरक्षा शक्ति को वृद्धि करिबो।
ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଟିକାକୁ ମୂଷା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟିକା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମୂଷାର ଏକ ଦୃଢ ଟ୍ୟୁମର ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟୁମର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁମର ପ୍ରୋଟିନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିନଥିଲା, ବରଂ କ୍ୟାନ୍ସର ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ତେବେ ମୂଷା ପରେ ଏହାକୁ ମଣିଷ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ନେଇ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲେଶ୍ୱର ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ତଦନ୍ତ ଟିମ୍ର ତନାଘନା। ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ଭିତରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମିଳିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ଘଟଣା ଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଜଣେ ଯୁବତୀ ସ୍କୁଟିରେ ଆସି ପେଟ୍ରୋଲ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କର୍ମଚାରୀ। ସେପଟେ କଲେଜରେ ୟୁଜିସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତନାଘନା। ଛାତ୍ରୀ ଓ କଲେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଟିମ୍ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନେପାଳରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ବ୍ୟାନ୍। ନେପାଳରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଟେଲିଗ୍ରାମ। ନେପାଳ ସରକାର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅନଲାଇନ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ଏବଂ ବେଆଇନ ଅର୍ଥ କାରବାର ଭଳି ଗୁରୁତର ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ନେପାଳ ଦୂରସଞ୍ଚାର ପ୍ରାଧିକରଣ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଟେଲିକମ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ବ୍ଲକ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନେପାଳରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ ଠକେଇ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବଢୁଛି ଏବଂ ଏହା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଭଳି ଗୁରୁତର ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସୂଚାଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୂରସଞ୍ଚାର ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପକୁ ବନ୍ଦ ବ୍ଲକ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁଗୁଲ ଓ ମେଟାକୁ ଇଡିର ନୋଟିସ ଜାରି। ଅନଲାଇନ ମାମଲାରେ ଗୁଗୁଲ ଓ ମେଟାକୁ ଇଡି ନୋଟିସ ପଠାଇଛି। ଉଭୟ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ନୋଟିସ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ 12ରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ଇଡି ସମନ କରିଛି। ଅନଲାଇନ ବେଟିଂ ଆପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଇଡି ସମନ କରିଛି। ମହାଦେବ ଅନଲାଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ସହିତ ଜଡିତ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ କାରବାର ତଦନ୍ତ ପରିସରରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦି 42 ଦେଶ ବୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମଣିପୁର ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କଲେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଶନିବାର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୈସୁରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାଜପାକୁ କଡା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଣିପୁରରେ ହିଂସା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନିରବତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 42ଟି ଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମଣିପୁର ଗସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ମଣିପୁରରେ ଜାଗତିକ ହିଂସା ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଛି, ଯାହା ଉପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ଲଗାତାର